Nako! Wala, Lapitan wala. nyo, lapitan nyo agad yung ano, lapitan nyo agad yung... Ginawa nila yung para drop. Yung item agad, lapitan nyo, yung item. Ayan yung item ah. Oo, talihan, ano na agad nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oh, may nahulog. Kunin niya ang nahulog, pangkano na. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. Ha? Nahulog, nahulog. Yung item pa ninyo, yung parachute, kunin yung parachute. Loko. Loko, meron pa parachute, oh. Loko to. Nagkitan talaga nila. Ako, babagayin nata. Muntik na. Babagayin. Hilahin nyo lang, hilahin nyo yung ano, parachute. Hilahin, dalhin sa bangura. Picture naman ko na video ha. Video.